Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sampian ya Allah subhanahu wa ta'ala ajarian tiang pelogo sami masih tijan hidup sehat walafiat dalam keadaan beriman Islam. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ijatah ngiring hadir di masjid niki dalam rangka barang-barang isi kewajiban syarat nuntut ilmu. Jamaah sekalian, makin dari pengajian masalah puasa. Pirante puasa lemak jelu Sabtu. Nggih, jelu Sabtu. Ini kalender. Nggih. Lembe jaga datu pemerintah. Piran jaga ngomongan. Tanggal pira jaga. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Manik Nabi man shalla yaumal jum'ati mi'ata marrah jaa'a yaumal qiyamah wa ma'ahu nurun law qusima dzalika nur bainal khalaiq kullihim lawasi'ahu. Manik Nabi saya baca selawat ojok Nabi di jelu Jumat 100 kali. Era jelu kiamat dengan senang mau cahaya terang benderang di dalam syurga. Cahaya senang dia terbagi di seluruh dunia, seluruh makhluk bau cukup sifahnya. Dengan baca selawat. Surah selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100 kali. Selanjutnya mungkin terbaca hadis Nabi bicara puasa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Ya manik Nabi. Man fariha biduhuli Ramadan. Saya cemoh atin. Ya tamu bulan puasa. Harramallahu jasadahu ala niran. Haram netakin terawak siapin neraka. Alhamdulillah. Deh, berembe saya. Epoh me puasa. Epoh. Senang manik Nabi. Saya si senang ngatin. Tamu bulan puasa, saya ke puasa. Haram manik Nabi. Haram coba. Haram nak tekin terawak siapin neraka. Alhamdulillah. Aniran kelebihannya lu. Cemoh. Nih, gembira.
Lagu mau terdoa epoh. Epoh. Lagu mau terdoa epoh. Lagu ndeng kembe epoh. Nih. Jadi saya temuh. Pertama bulan Ramadan puasa haramallahu jasadahu ala nira. Haram nek teke terawak siapi neraka. Alhamdulillah. Deh. Lanjut manik Nabi. Iza kana awwalu laylatin min Ramadan yaqulullahu ta'ala man zalladhi yuhibbuna fanuhibbuh. Apabila awal bulan Ramadan, awal tanggal sekek bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala bermanik Allah Ta'ala. Apa manik? Man zalladhi yuhibbuna fanuhibbuh. Saya cinta li aku. Dia kecinta dengan senang manik Allah. Ngumuman tanggal sekek awal bulan Ramadan. Saya cinta juga aku. Aku kecinta ni. Alhamdulillah. Nih. Saya cinta. Betanda tercinta. Kawan telapah. Tahan diri temangan 6 bulan puasa. Siaran cinta terhadap Allah Ta'ala. Nih. Apa tendek bani mangan 6? Cinta juga Allah Ta'ala. Kasur kepuasa. Allah Ta'ala cinta itu. Kangen sida-sida Allah Ta'ala. Ya bukti saran cinta. Turut perintah Allah Ta'ala puasa. Berembi-rembi kelapah. Berembi-rembi keseret tekakenan. Dek dia kaken jadi kakenan. Karena turut perintah cinta jog deside Allah Ta'ala. Coba nge. Tanda cinta. Kawan telapah. Karena nak cerita dengan lain. Aku hendak nak lagi tak apa cerita. Cerita dengan milik dara. Cinta lihat darah. Cinta lihat darah. Terus menil ni darah sana. Lama bau nani aran bakat belu. Memang bakat belu. Lama bau tutu. Sim. No wong ni bakat belu ni. Ndak cengak-cengak. Temerari, ini dari sini. Oh my honey, no. Bila lalu bakati, dia kan kau jangan. Cerita ni, cukup bayangan saran cinta. No. Yang tutu lainnya orang cerita. Bola kaki ngantar mati terunisti. Mati. Bola kaki ni lah tu. Ni nama Sematun Sari. Seker mati si cinta lalu dari sana. Kawan. Aneh tanda dengan cinta. Sebenarnya itu nani cinta juga Nabi, juga Allah Ta'ala. Lapah. Keserintan nenam. Serintan mangan. Serintan keluncai.
Ande kekakan jadi jaji. Kejalan. Aneh aran. Tanduk dengan cinta. Nah jadi manakah Allah dalam Quran. Man yuhibbuna panuhibbuh. Saya cinta juga aku cinta. Nah, cinta terkangen terus ya Allah Ta'ala itu sepuasa-puasa ni. Nih, kawan lapah siaran tercinta Allah. Man zalladhi yatlubuna Saya zalladhi yatlubuna panatlubal. Saya tuntut aku di bulan puasa yang ketuntut. Man zalladhi yastaghfiruna panaghfirullahu. Saya ingin dengan ampun di bulan puasa ampunan doa. No, ampun doa dosa. Saya ingin dengan ampun terima doa ampun insyaallah taala. Bihurmati Ramadan. Terhormat sisaran terhormat bulan Ramadan. Saya ingin dengan ampun guna santun juga Allah taala diterima doa sida-sida Allah. Nih, berkat bulan Ramadan. Angkat kira-kira taubat bulan puasa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini jadi misal namun sida berkat kanak-kanak berdoa sendiri mas bayang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Murahnya ni, ya situ wirid-wirid. Gangga bayang ni. Astagfirullah. Manik Nabi kalimatani khafifatani fil lisan. Dua kalimat samesang tersebut si bewi. Dua kalimat saqilatani fil mizan. Lagu era berat timbangan cendak kiamat. Saya baca dua kalimat ni. Ia timbang amal era ia berat pegawaian amal sana. Habibatani ilar Rahman. Lagu tersukai sida-sida Allah. Ara dua kalimat. Telun beke una sampun. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Ini puji dua kalimat. Kaji ara kalimat istighfar. Sampun dosa. Namun si dedaitan ni, ia bilang ke sembahyang. Mana-mana dua kali, telu kali, empat kali. Baca ni. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nah, ia kalimat ampun. Gunas ampun. Kalimat taubat. Nah, jadi saya taubat di bulan puasa. Oh, dengan sana terterima doa ampun sida-sida Allah. Inama sementara jari penjen Allah Ta'ala persetunas ampunan. Perlu gati tetunas tak ampun si Allah Ta'ala paling nih. Dan enggak doang sintunas baru sugih. Nih, sugih no bundi tampun dosa, kan bahaya no. Sugih seno ini jauh anjak neraka bare. Jadi ampunan Allah Ta'ala, iya. Tetunas, inama semata jari. Ampun dosa si Allah Ta'ala. Artinya lamun ampun dosa kan surga. Kan surga. Nih. Nah jadi saya tunas sampun diterima. Wa ya'murullahu al-kiramal katibin fi syahr Ramadan.
Perintah si Allah Ta'ala malaikat di bulan puasa ni bi ayyak tubu lahum hasanat. Ada yang tulis solat doang si malaikat satu kang tulis. Malaikat satu kang tulis. Solat betulis umat panjak sepuasa ni solat. Lengi-lengi janda tulis. Nah. Kemudian wama yamhullahu ta'ala anhu dzunubahumul madiyah. Terus tampun terhapus dosa-dosa sawadiwat. Dosa-dosa sawadegawe yang dimampuasanya terhapus isi malaikat insyaallah si malaikat. Sedak tanggungan gawe dosa. Sedak. Terus ada kirang komputer. Ada komputer ini penyedak, malik terganti. Isi solah, deh. Nah, jadi tulis solah. Tidak tulis lengi-lengi pegawaian panjak bulan sini. Menik Allah Ta'ala ngomongan. Suruh malaikat. Kemudian manik Nabi. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga seno cinta 4 macam dengan. 4 macam terserai si surga. Ia satu serai si bidadari. Terserai si bidadari. Kan isin surga ni bidadari itu. Dalam Quran, dalam juz surat Amma Yatasa'alun. Wa kawa'ibu atraba. Bidadari setiap pada doang wayan. Pada kengas pada wayan. Isin surga. Nih. Lagu sida jari bidadari sana sida. Namun sida barang tamu semamen. Macam semama tamu surga. Madu doang Ayu kaca madu. Bidadari. Dengan mamu terpesiak ke surga. Terpesiak. Andin barang tamu kaca semama. Apa unin saleman dunia. Semama sini. Apa ni? Amun bidadari no. Unin sini. Sides. Aku semama. Semama ke aku ni. Aku ngepen dah semama. Kunin bidadari. Renjak madun loi. Ada milik. Aku lelah keperiapan nilai. Rumpuk semama. Nani molah kamu milih-milih bersama-sama. Ara berbeda terpesiak ada. Nani baik lamun telais. Rasa dia betul-betul. Lais kaku nani. Ni. Lagu tu terpesiak. Aduh, lagu aku lelah kena cinta ni bidadari ti. Lelah kena angan cinta no. Cinta no penyakit masih no. Jadi, mesti baju. Terdami. Awak aneh mana? Leman dunia jari sengake, bidadari jari sengari. Lah, berhenti sama mama ni. Aku rasa kau dua ngaji dengan mama. Nih. Mai, cerita nan, era lijal kiamat ni. Namun dengan barangan dan tamu surga kaca semama. Lagu bawaan surga semama, abotan. Binin atasan surga sanine. Ini era, ini atasan tu senine. Lamun atasan tu senine. Nenek kaji embe semama kerja. Di tahun di barang semama.
Ada bawaan surga nas mama mabotan. Weh. Abotan. Coba baik. Abot sama menara 2, 4, 6 balu. Ada pintu. Namanya ni keluar. Neh. Abotan semama. Abot ngaji, abot segala macam. Kamu rajin misalnya ni. Atasan surga. Tahun ini. Ini bawaan. Lagu mana? Bis semama kaji. So bawaan tahun surga ni. Kamu je rajin nak. Bawaan ni. Dia tahu sah bekalin jauh ni. Ada empuh semama mana ni? Empuh tu. Terjauh. Isi sini nen. Nih, jauh isi sini nen atas derajat. Ulah-ulah mana bekelin arah ajak surga ajak neraka jadi ini tarik. Dia tertarik. Dia tertarik. Ya Allah, mudah-mudahan deh nama semeton jari. Lagu bari arah hadis. Jadi surga sana manik Nabi cinta 4 macam dengan. Pertama, talil Quran, pembaca Quran. Kedua, hafizil lisan, dengan sepelihara elak di bulan puasa. Pelihara elak, pelihara bulan puasa. Dia terseret, dia beraya di bidadari. Hendak kegulan ngompat, berugung, berduadu, pokok hendak kira segulan akan selengi-lengi. Nih, hendak arah tertendo, arah tertengah-raus-rausan dende. Nih, hafizil lisan, pelihara elak. Wa mut'imil ji'an, ketelu beng dengan lapah, buka, terserek ni si bidadari, terserek si surga. Kemudian wasaimina fi syahr Ramadan, dengan puasa bulan Ramadan, terserek isi surga. Nani si Deluit dia tahu baca Cendera Tempo, dia baca Quran. Neh, ambil leman sama surga. Puasa. Lagu dia dalam puasa no, hafizil lisan, pelihara elak. Neh, pelihara elak. Ndak girang badu-adu ngompat. Arah bersiak ni lah nyempata ni dah. Ni ada yang puasa tenda elak tu puasa. Arti ni mundak tu loilar lalu muni sandi keruan. Kemudian mut'imil ji'an. Nah, menara kita rawah bulan puasa, balik lalu pahala terlawah bulan puasa dengan buka. Nih, itu karena kelema tengah-tengah puasa. Itu tamu bulan puasa, marak lain bulan kaputan topah buka. Nih. Jadi pertama saya si bidadari baca Quran, pelihara elak, dengan buka puasa bulan Ramadan. Ia sana lemat, ni tu baca Quran, ni jaga elak, roh sedekah. Ia lemat tu berhasil doa. Ni. Kemudian
Manik Nabi idza halla hilal Ramadan sa'al arsy wal kursi wal malaikah amaduna yaqulun tuba li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma inda minal karamah. Malik apabila tanggal sekek bulan Ramadan, pengumuman lu di bawah ars malaikat. Apa pengumuman? Tuba li ummati Muhammad indallah ta'ala lahumul karamah. Agar umat Nabi Muhammad nani, agar gati umat Nabi Muhammad nani, setiap keramat. Itan keramat dalam bahasa keramat kemuliaan. Ya. Keramat ditenani bulan puasa ini ticat Allah Ta'ala selalu dengan bahasa keramat. Beruan keramat istaghfarat lahum asy-syamsu wal qamar wal kawakib wat tuyuru fil hawa was samaku fil ma wa kullu dhi ruhin ala wajhil ardh. Beruan keramat nani Manik Allah Ta'ala dan kekeramatan dengan umat nani bulan puasa ini manik Nabi tetunasan pun isi jelo tunasan tampun kan keramat jelo tunasan tampun wal kamaru bulan tunasan tampun wal kawakib bintang-bintang wat tuyur kemanukan sang kesur dia tunasan tampun. Wasamaku pilma empat selain segare tunasan tampun. Fakullu ziruhin ala wajil abis. Dan tiap-tiap yang bernyawa di bawah dunia ia tunasan tampun bil laili wan nahar jelu malam. Nampak keramat kemuliaan. Jelu tunasan tampun bulan pemanukan dan asatan empat le segare dan saya senuga barang sak penyawa tunasan pun kecuali sandik tunasa setan illa syayatin setan jangan milih tunasan pun ada selalu dosa jenis jantan pegawai setan ni setan nani bulan puasa tersekok setan lagu ini pegawai milih pegawai salah bulan puasa nafsu ya gaya nak tergawe ala endin setan tersekon setan bulan puasa tersekon lagu laman temele batalan puasa misalnya nafsu ndem bau tahan si lapah sedak ne puasa nestor nafsu arane nah kemudian Celo bulan tunasan tampun empat le segare kecuali setan devele terasa ij'alu min salatikum tasbihum fi Ramadan li ummati Muhammad manik Allah Ta'ala li malaikat malaikat manik Allah Ta'ala jadian ngama kamu tasbih baca zikir menojo kaku pahala sana ada bin umat Nabi Muhammad sepuasa. Nah, jadi malaikat tersuruh baca tasbih subhanallah. Pahala sana tersuruh serah majab selapu umat Nabi Muhammad sepuasa. Malaikat tersuruh berwirid pahala sana ada serah majab Nabi. Majab umat Nabi Muhammad. Terus lanjut wa an Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat leman Sayyidina Umar wan dengar Nabi bermanik qala manik Nabi idza stayqaza ahadukum minan naumi fi syahr Ramadan apabila tuis latihan tuis dan tuis leman tenduk di bulan Ramadan fataharraka fi firashi terus bergerak-gerak di lasah sama lain sama subuh atakalluba min janibin ila janib balik ke jok kutub balik ke jok kawan balik ke kiri
Yang sama malaikat biasa tengiat ngengkel. Manik malaikat kum barakallahu lak. Barakallahu fiik wa rimakallah. Dodot si malaikat. Tuis. Mudah-mudahan mau keberkatan, mau kasih sayang Allah ni. Tuis. Manik malaikat. Dodot si malaikat. Nih. Wa idza qama bi niyatis shalah, terus tulis berniat lalu sembahyang. Yad'u lahul firas, berdoa lasah. Tipah te berdoa, lasah te berdoa. Duk cemoh lalu saya tahu wibian gunani lalu sembahyang saya tahu ke ni. Berdoa pun ni Allahumma atil firashal marfu'ah. Nenek kaji, ada kajian, pek kadung kene nani, kadung kene ican lasah sa atas. No, doa si tipah sen. Ne, yakin saya. Nabi bermani kene, tipah lasah sana berdoa. Nenek kaji ada kajian. Lasah atas saya dari surga. Menuhin doan lasah. Doan padanya doan tipah galang lasah. Kemudian walia wa iza labisa tertiban. Rahimahullah ta'ala Taqulatil firash marfu'ah. Wa idza salim labisa sawabahu yad'u lahu sawab. Nah, nani kan dia mentah meleng pasang kering kari. Itu sembahyang. Ini sanina ada maktelakung dengan mama dapat kecokong dan sebagainya. Berdoa keringan no. Apa ni doa kering? Ya Daul Azam, yaqul Allahumma ati min hilalil jannah. Nenek kaji jarian ngama epeng sawatan kadung ketenda wibian ada kajian pekakas surga. Pekakas surga, ada di kaisar ni pekakas surga. Anu ni doan saya, doan apa? Doan kering. Ada sama kering sa, sekakan pekakas surga. Terus diminta pasang tangkung kering lalu sembahyang, karing terboyak cerepak. Wa idza labisa na'laih tad'u lahu na'lah. Pasang sandal kari. Berdoa sandal lana. Apa ni doa sandal? Allahumma tsabbit qadamai 'ala sirat. Nenek kaji. Ada kaji tetepan tomat epeng sakadung kenen dan kedesor letete siratal mustaqim. No, ni doa sandal. Nenek kaji. Ada kaji tu nasendan kedesor repek sesadung elu sembahyang mani sandal dan kedesor repek se era let siratal mustaqim. Aneh, mudah-mudahan dengan kafir baik kedesoran ini dibawa tete senuk karena api neraka nyala api setiap. Ya Allah, asal terita je neraka. Nah, lagu yunin sandal. Ya, sandal. Kejitunas dan sakadasor epek letera. Kemudian wa idza tanawal ina dad'u lahu al-ina. Nani terlalu jog jeding. Apa ni jeding?
Allahumma atihi min akwabil jannah. Nenek kajian di dekaisan. Upik sakadungan anine. Lumur le surga. Kan arak le suratul Al-Matasan. Di dalam surga no. Kawa ibu atraba wa ka'san dihaka. Lumur sawa berisi. Kan berisi. Jadi ya ninduan doan zerding. Ya Allah, jadian gama ipin kesini. Ada kajian lumur. Minuman. Kemudian wa yaqulullah mati min aqwabil jannah. Betul. Wa idza tanawala al-ina dalul al-ina yaqulu Allah mati min aqwabil jannah. Lamun tenulu berdoa jadikanlah kejitunas ada dekaican di persene lumur surga. Wa idza tawaddaa yad'u lahu al-nya. Apabila tengulu berdoa ai. Apa ni naik? Allahumma ati Allah mutahhirhu minaz zunub wal khataya. Ya Allah, ada dekajian bersihan. Ipin kesini sakadung kengulu ni naik. Ada bersih leman dosa dan kesalahan. Faiza qama ila salah terus tersembahyang yad'u lahul bait andin sembahyang le balik berdoa balik apa Allah mewasi' qabrahu wa nubrahata kaji ada pegaluh kubur nerane andin balik berdoa wasit rahmatu kaji can kasih sayang wa yanzurullahu ilaihi birrahmah. Serbinan si Allah Ta'ala dengan kasih sayang. Faqulu inda doa berkatum demi berdoa nani ya ibadi minka doa awaneh kamu jadi berdoa aku jadi terima doa nani kala demi sama lengan. Minkal istighfar min kafar. Kamu jadi ngindeng ngapun aku ngampun dosa. Menurut manik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelemak dia mana tertulis. Selalu berdoa. Sebalik Nabi. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Saya hadir ngaji bulan Ramadan. Kataballahu lahu ta'ala bikulli qadamin ibadat sana. Ditulis ya Allah Ta'ala dalam selengkap sok makan sembahyang sunat setahun. Nih, saya nonton ilmu ngaji bulan puasa. Dalam selengkap sok makan sembahyang sunat setahun. Ya Allah, kedong Pireleka leman toyak. Ribuan. Siri jauh leman siri beli pahala. Nah, jadi dalam selengkap makan sembahyang sunat setahun coba. Aneh, dia muah sembahyang sunat sama nak keluar. Lagu lawan ni si lalu ngaji. Dalam selengkap makan sembahyang sunat setahun ini. Dalam selengkap. Unilin 1000 lengkap je. Ya, kira keluar. Nah, lawan tengah ngaji bulan Ramadan. Nah, jadi mudah-mudahan biasa bila puasa ramai pengajian. Dalam selengkap semakin sembahyang sunat setahun. Bos,
wa yakunu ma'i tahtal arsy. Kacera dengan saya lalu ngaji dalam puasa. Aku yang kace tu di bawah arsy. Itu iring Nabi di bawah arsy. Itu iring Nabi. Ya Allah. Nanti bau iring Nabi ya Allah. Nah, dengan lain Yunas yok Nabi. Ya Rasulullah, sore kebarang kaji dekaji. Oh, loe sujud manik Nabi. Sambil barang kaji kaku. Lagu nani ini lalu ngaji, itu barang kaji Nabi ini bawa aras. Nih, barang iring Nabi di bawah aras. Aisyah ngaji. Nih, Wayakunu ma'i dalam selempak semakai sudah tahun dan engan barang kaci Nabi era tu di bawah ars. Pamanda wa ma'alal jama'ati fi Ramadan kata Allah Ta'ala bi kulli rakatin Madinah tamla'u min amillah. Aisyah berjamaah dan sembahyang bulan puasa dalam serakaat sekote pahalin menikah era jala kiamat kamu tamu surga dengan jadi presiden berdua wilayah kekuasaan tumbuh kan di surga itu kan akwabun beberapa buah-buahan berdua itu wilayah kekuasaan kebun berdua ya akwab beberapa kebun. Jadi dalam serakaat sekote wilayah kekuasaan barantan. Andin lamun bupati sekabupaten, lamun gubernur seprovinsi sin kuasai. Sebenarnya daerah berdua kekuasaan. Nih, nah berdua dalam apa dan bikul kadami setiap langkah yang berdan salat. Saya berjamaah dalam serakaat satu kota. Nih. Wa ana kafilun fil jannah. Aku yang tanggung di surga era. Pama mimratin tatlubu rida sajiha fi Ramadan. Saya dengan Nina tuntut keredaan semaman bulan Ramadan. Nah, illa walahai tawabu Maryam Asyah. Era pada pangkat dengan seno dan Siti Asyah dan Siti Maryam. Siti Maryam no inak si Nabi Isa. Siti Asyah no layak Isa sin siksa si Fir'aun dengan saya percaya yang Allah. Siksa si Fir'aun. Tunjuk dia matin senina si Fir'aun. Siti Asyah. Lalu ke daerah doa. Pergitaan surga. Nah, ia belia Nabi layak waktu setebijian Nabi Siti Asyah. Maryam dengan Siti Asyah. Tinggi pangkat le surga. Ia kancane pada pangkat dengan saya tuntut keredaan semaman bulan puasa. Berembeten dan tuntut keredaan saya. Lo esa dua semama ni ke? Apa esa demen nasi semama tetadahan. Paron dia tahu buku semi. Topat piaan topat. Nih. Apa esa sindemen nana? Nih. Apa esa sindemen serbuk piaan. Apa esa tuntut keredaan semama itu. Karena era jala kiamat dan barang kaca Siti Asyah, Siti Maryam. Dia kaca pada tingkat tingkatan era. Nih. Illa walaha siapa Maryam wa Asyah. Faman qada hajat akhihi bil muslim. Ai si hajat batur narsake
Kata Allah Ta'ala alfa hajah yaman qiyamah. Saya isi hajat batur nani sakit sin si apa jaga sin serak lalat si batur. Abeng sakit hajat. Serak lalat ne polak misal. Nyarak abeng, nyarak. Serokot pahala. Serokot pahala. Nah era 1000 kemilik isi sida Allah Ta'ala. Nah ni sakit si tebing batur hajat. Saya tebing 1000 hajat. 1000 kemilik. Nah. Ini kelebihan dalam bulan Ramadan.
Anak Nabi Iza kana awalu laylatin min Ramadan. Bila awal bulan Ramadan sudipati syayatin dibelenggu setan. Wa maradatul jin. Wa gulikat abwabul jannah asya. Wa gulikat abwabun niran. Bila dah sakai bulan Ramadan tertutup neraka. Falam yuftah babun minha, tidak dibuka. Kaputi hati abwabul jannah, dibuka lawang surga. Falam yuglak dan tidak dikunci. Babun tidak dikunci babun minha di pintu padanya. Faqulullah ta'ala, manik Allah ta'ala fi kulli lailatin, tiap-tiap malam Ramadan, tiap-tiap malam bulan Ramadan, salah samarat, 3 kali bermanik. Allah Ta'ala berkata, yamin min Ramadan, fi kulli yamin min Ramadan, alf najud. Faqulullahu, wa yu'tiqu Allah Ta'ala, bikul yaumin min Ramadan alfi atik. Lepas merdeka dengan api neraka dalam sejuta sejuta terlepas dari api neraka. Wa yastajibul azab. Wa idza kana yaumil jum'ah yutaku fi kulli sa'atin alfi atik minan nar. Dilepas dalam sejam 1000 terlepas dari api neraka. Fadzaka akhir yaum Ramadan yutaku bi adadi man ataka min awal syahr. Bila itu bulan Ramadan terlepas dari api neraka mara jumlah merdeka leman awal sampai akhir. Ya, jadi ini kelebihan saran bulan Ramadan. Jadi wallahu a'lam bishawab. Nek kata ngaji julung nggih. Sampai puasa Sabtu tu puasa ndek. Jadi jamaah Mengkuru lemah malam Sabtu tu rawah kebiar. Neh. Malam Sabtu rawah kebiar. Tak biasa. Sedekah. Neh. Rawah kebiar. Dia dah tahu hadiah ni nama zikir. Neh. Ini nama tanjari deh. Lamun baca Quran, baca kitab dan sebagainya, ya sekat nama tema lemanawa. Lagu lamun PT kepeng jamura, dimambu huruf. Dem tahu baca Quran, dem tahu baca semena-mena, dem tahu orang sembahyang macam-macam. Lagu PT kepeng jamura, selaput tahu PT kepeng. Timam dia tahu baca Quran, lapung tahu baca timam koyak kepeng. Nah ye leman kejar dite, leman sarang sedekah meram. PT kepeng lu tahu doang PT kepeng. Ye leman kejar dengan 1 tahun baca Quran, tahun orang sembunat samenes, sembahyang sani. Kepeng langan. Kepeng ini jadi mampu huruf tahun. Mau kepeng. Inuian kepeng dengan sendiri tahu baca Quran. Deh. Namun ia langan kejar na kepeng. Kepeng langan kejar dengan seceket-ceket tahu baca Quran. Sembayang sunat salui-lui. Dia tahu lagu langan kepeng ini beli lalu pahalin. Langan kepeng langan rezeki. Sedekah. Nah, kan ini teori sedekah. Ye langan. Tahun doang PT kepeng timam butuh huruf.
Dia tahu baca Quran, dia tahu orang sembahyang sebenar-sebenar. Lagu pita kepeng caketan san dia tahu baca Quran. Pita kepeng. Ni, ia langan kita ia lang. Jadi arak doang langat. Macam-macam langat sarang kejar akhirat. Macam langat. Arak langan baca surga, baca Quran. Arak langan bakti li sumamen. Arak langan bakti li ina amat. Arak langan ruas sedekah. Tegulan kepeng beramal masjid dan sebagainya. Luik langan. Luik langan. Jadi sekali lagi, dia tahu baca Quran. Luik, dia tahu baca Quran. Lagu caketan, dia tahu baca Quran. Caketan pita kepeng. Ia langan. Ia langan kejar akhirat. Langan kepeng. Ia langan kejar. Kan, bing dengan buka puasa, kan, mau puasa mereka boleh pahala ni sepuasa. Lagu ni sana kurang pahala dengan sedekahan ni. Ia kebalik, dicatat pahala malik mereka balik pahala dengan sepuasa. No, piti langan kepeng. Sedekah ni kan kepeng leman, Ia piti kepeng, tahun piti kepeng. Kadun bersedekah, langan piti ibadah. Dia tahu baca Quran, dia tahu baca mani. Sembahyang sunat, kadang-kadang dia tak arah sembahyang sunat. Koyak kepeng, sedekah yang murah tu. Arah murah pita kepeng. Dia pita kepeng beli baik. Misalnya, merajin apa? Anda bersedekah. Isi polak puntik kan murah nana. Nih, bersedekah isi kando 4 misal murah nana. Nih, ia jangan kejar nana. Kejar dengan setahu sembahyang sunat luwe, tahu ni baca Quran, baca hadis dan sebagainya. Nih, sebarang-barang kita kepeng. Nih, langan kepengan ni, langan selamat cobaan ni. Fikir bayan, langan kepeng. Langan kepeng, maut jok Mekah. Nih, maut bayar umrah, bayar haji, tahu tu pergi masjid, tahu tu pergi madrasah, langan kepeng. Nah, jadi kepengan ni, nyelamatan lagu ini jadi indik nyelamatan namun salah alin terkadun. Nih. Dari kita atur kepeng, dak kita atur si kepeng. Kita atur kepeng no kadun ruas sedekah. Ada ruas sedekah. Nah, sebenarnya wallahu a'lam bisawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ma'adil qadri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqahum lima tartadi qawla wa filan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla asqiya ulama nazabil khairi wa nufa kulla sar Rabbana yaslilana kulla su'u wa akhir ridha minkal uyun Ya Rabbana kullas duyun qabla an tatiyana rasulul manun waghfir isturanta akraman sata Rabbana ya zal jalali wal minal unsuran liwa anadatil watan wa bazan hada imam minal fitan wa diyar ijala
منصورا في العشاء والبكاء وصلاة الله داس المصطفى من إلى الحق دانا والوفاء بكتاب فيه لنفس سبا وعلى آل الكرام شرفا وعلى صحب المسابه الغرر أمررتك فانسبها فيها العصا وأروات بماء الأمير على معاشي ومآدي وعلى ذرياتي وبديني وظاهري يا جميلا صنيا من كل ما دائم الأمر جل ما دائما يا قياس المستغيثين ويا مادي الحكم إذا ما حكم نافس الأمر علينا سرعتنا عند ذا الأمر علينا هزوما واستجب منا دعانا كرما يا كريم بل أنت رب الكرم وصلاة الله داس المصطفى خير دانا كرما وعلى آله وصحبه دما لما أنبرك ومذ قلما صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم وشفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما تفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة بغير حساب مع الأبرار يا عزيز الغفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة بغير حساب مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة بغير حساب مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله الفاتح